एक तरफ हाल ही में आई मूसलाधार पानी का प्रकोप तो दूसरी तरफ चाय बागान बंद होने के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे मजदूर परिवार की मदद के लिए भारत सेवाश्रम संघ की ओर से राहत वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। बुधवार को बानहाट की देवपड़ा चाय बागान क्षेत्र में आयोजित इस राहत शिविर में करीब 700 मजदूर और गरीब परिवारों को कंबल और साड़ी वितरित की गई। ये कार्यक्रम संघ के दिनेश महाराज के नेतृत्व में संपन्न हुआ। संघ के बानाहाट संयुक्त सचिव नयन दत्ता ने जानकारी देते हुए कहा, फिलहाल देवपड़ा चाय बागान में काम पूरी तरह बंद है। मजदूरों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में छोटा सा सहयोग भी उनके लिए बड़ी राहत बन सकता है। बानाहाट पक्ष থেকে भारत सेवाश्रम पक्ष থেকে আমরা উদ্যোগ নিয়ে শিলিগুড়ি আমাদের আশ্রমে দিনের মহাশয়কে যোগাযোগ করে আমরা তাকে অবগত করি যে বানাহাটে একদিকে বন্যা, একদিকে চা বাগান বন্ধ, আপনি কিছু ব্যবস্থা করুন। শিলিগুড়ি আমাদের ভারত সেবাশ্রমের যে আমাদের মেন যিনি দিনেশ মহারাজ উনি উদ্যোগ নিয়ে আর দেবপাড়া বাগানে প্রায় 600 লোককে আমরা শাড়ি কম্বল বিতরণ করি আর কিছু বাংলালক্ষ্মী দিব। আমরা আমাদের এমন সংঘ আমরা প্রত্যেক বছর কোথাও কোথাও আমরা সাহায্য করিয়ে থাকি, এরকম আমরা সহায়তা করছি। এখানে ছিলেন আমাদের এখানকার সমাজসেবী, আমাদের সমাজসেবী ছিল, আমাদের কিছু ছিল সমাজসেবী লোক ছিল, এখানকার মেম্বাররা ছিল, ঠিক আছে, এখানকার আরেক সমাজসেবী ওই মহাশয় ছিল। তো এই যে উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে দিতে পেরেছি, প্রশাসনও ছিল, সবার সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে আজকে আমরা বিতরণ করেছি। সংঘ থেকে এসেছিল আমাদের দিনেশ মহারাজ শিলিগুড়ি যিনি মেন, উনি এসেছিল, ওনার উদ্যোগেই আজকে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আমরা আরও দেওয়ার চেষ্টা করবো, দিয়েছি আবার দেবো। আমি বানাহাট यूनिटेड जॉइंट जुग्म संपादक। इस मौके पर बानाहाट थाना पुलिस, स्थानीय समाज सेवी और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। शिविर में पुलिस प्रतिनिधियों के साथ समाज सेवी ओहित मंसूरी और मोहम्मद तजमुल भी मौजूद थे। भारत सेवाश्रम संघের नाम আমাদের দেশে অনেকেই শুনেছেন, অনেকেই জানেন। হ্যাঁ, সেই ভারত সেবাশ্রম সংঘ দেশের সেবার জন্যই আত্মনিয়োগ করেছেন এবং বিভিন্ন ফ্লাড বলেন, ভূমিকম্প বলেন, মহামারী বলেন আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাই বলুন না কেন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সেখানে কাজ করে থাকেন, সেবা কাজ করে থাকেন, জনসাধারণ নিঃস্বার্থভাবে সেখানে কাজ করে থাকেন। তদ্রূপ আজ বানারহাটে আমাদের হরকাবানের জন্য যে প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে, যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষরা, সেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে আমরা বিভিন্নভাবে প্রশাসনিকের তরফ থেকে সহযোগিতা নিয়ে বানারহাটের প্রশাসনিকের সমর্থন নিয়ে, তাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা আজ বানারহাট এটা কি দেবপাড়া টি গার্ডেনে, যেটা বন্ধ টি গার্ডেন, সেই সব দুস্থ মানুষের কাছে আমরা কিছু কম্বল এবং কিছু শাড়ি সেখানে বিতরণ করেছি। আজ বানারহাট যে প্রশাসন থেকে আমাদের যে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য প্রশাসনকে আমরা ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে শত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামীতেও তাদের কাছে আমরা আশা করব যেন তারা এইভাবে আমাদের সেবা কাজের জন্য যেন সহযোগিতা করে থাকেন, এই প্রার্থনা করছি। स्थानीय पंचायत सदस्य बसंत उरांव और निवासी रंतु केवट ने संघ की इस मानवीय कदम की सराहना करते हुए कहा, बाढ़ और आर्थिक संकट की इस दौर में इस तरह की मदद ने हमें बड़ी हिम्मत दी है। बानाहाट क्षेत्र के कई चाय बागान हाल ही में भूटान से आए बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। कई जगहों पर मजदूर परिवार अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं और प्रशासन, समाज सेवी संस्थाओं तथा संघों के संयुक्त प्रयासों से राहत कार्य लगातार जारी है। ये शिलीगुड़ी से आया हुआ भारत सेवाश्रम आश्रम से हुआ है। देवपाड़ा में ही ये क्यों चुना? क्योंकि देवपाड़ा में बाढ़ भी हुआ है, बहुत क्षति हुआ है। प्रत्येक घर में राशन, पानी, कपड़ा, गोरू
उसके बाद बकरी मुर्गी सब मर गया है। उसके वजह से आया है, बहुत अच्छा हुआ रिलीफ। उसके बाद बगान भी बंद है ना, इसीलिए। तो क्या क्या दे रहा है आज? यहाँ पर ब्लैंकेट साड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपका परिचय? हरंतु केवट। आप यहीं के? हाँ, यहीं के निवासी हूँ और पंचायत है।